Pundarikaksha
वेङ्कटरमणा शेषाशयना वेङ्कटरमणा शेषाशयना हरि श्रीनिवास श्री वेङ्कटेश हरि श्रीनिवास श्री वेङ्कटेश पापनाशक धरणी नायक आनन्दवर्षक मोक्षदायक
हरि ओम श्रियकान्ताय कल्याणनिधये त्रिवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीपति ब्रह्मलोका सुप्रभे ब्रह्मादक्षदे दक्षदे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सुन्दरी सम्पद सर्वदेतदा सदा सम्मोहनयस्तो वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निर्वध्याय सत्यानन्दसिदात्मने सर्वन्वरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सतस्तल्पपीठे सर्वशक्तये सर्वशेषने शुभवाय सुशिलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णतमाय परमात्मने प्रत्यञ्जे प्रदत्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठावरभक्ताय स्वामी पुष्करिणे तते रामय राममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् हस्तत्रियलिवेलुमङ्गसमेत आनन्द मङ्गलकल्पनादरं सन्दर्शयामि निरादरं शुद्धहाचमं च समर्पयामि गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द हरि ओम योपां पुष्पां वेद चन्द्रमापां पुष्पान् यो एवं वेद वायुर्वापमयतनम् यो वायुरयतनं वेद आपो वायुरयतनम् आयतनवान् भवते यो एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वापमयतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्रानमयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वा नक्षत्रानमयतनम् आयतनवान् भवते यो एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते संवत्सरो वापमयतनम् आयतनवान् भवते यस्संवत्सरो वापमयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वा संवत्सर्यायतनम् आयतनवान् भवते यो एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते यो सुनवं प्रतिष्ठितं वेद प्रत्येवाधिष्ठते राजाधिराजाय प्रशस्तसाय मे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकमायामग्निम् कामेश्वर वैष्णवृतरादो भूवराय वैष्णवराय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तदात्मा ॐ तत्सर्वा अन्तस्तरदबोधे सौगमाय विश्वमरुदोतं यज्ञस्तं वसत्कारस्तकम् इन्द्रस्तकं रुद्रस्तं विष्णुस्तं ब्रह्मस्तं पदापतिः तं तदापो ज्योतिषोऽयं मृता ब्रह्म पूर्वस्वर ईशाना सर्वविज्ञानमीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणो देवते ब्रह्मा सभूमि अस्तोदरा सवाह सहस्रपरमदेवी शतमूल्यस्तथा कुरु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि निरञ्जनाय विद्महे नीरवासाय धीमहि महादेवाय च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि धरोधराय विद्महे सर्वदत्ते धीमहि सुरासनाय विद्महाचलाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि हस्तत्रियलिवेलुमङ्गसमेत सुवर्णहृदयमन्त्रपुष्पं च समर्पयामि गोविन्द ॐ
यानि कानि च पापानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे कर्माहं पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सर अस्य त्रिहलिवेलुमङ्ग समेत आत्मा प्रदक्षिण नमस्कारां च समर्पयामि। हरि ओम्। मन्त्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां जनार्दन यत्पुतितं मया देवावनपूर्णां दरस्तु मे अन्यद्यावनादेशोतिसोपसर पूजाय च भगवान् सर्वात्मका सर्वं श्रीनिवासस्वामिने नमः। सुप्रीतो सुप्रसन्न वर्त भवन्त प्रसादं सरसा गृह्णामि। स्वस्ति प्रदाभ्यः परपर्यन्त न्यायेन मार्गेण महिमहेशनागो ब्रह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यालोका समस्तसुखिनो भवन्तु तदास्तु। अस्मिन् ग्रामस्वां प्रधानां भक्तजनानां च निर्माणस्य गोत्रस्य सपरिवार विष्णुगोत्रस्य सपरिवार तथैव परिवारामस्य सर्वेषाम् अभिवृद्ध्याद व्याधि चोरा दुर्भिक्ष अनावस्ते अत्यवस्त्रादपरारि सर्वद्रावस्यान्तरता भूयदीति महन्तु नुग्रहन्तु। मनोवाञ्छफलसिद्धिरस्तु नवग्रहदोषनिवृत्तस्तु कल्याणमस्तु। गोविन्द अपराधशस्त्राणि ग्रन्थमया दासोऽयामि मत्पक्षमस्वादनादना यज्ञनीनामया दोषानशेषा विहितं वर क्षमस्पत्नां शेषशैलास्तिकात्मने ये दुकन्दरवारा गङ्गतरमना गोविन्द।
समरा समरा
దాసులకు సన్మరావా दश अवतारा विष्णु दश अवतारा
अभिनन्दनं नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण विष्णुकथा मनोहरम् विष्णुकथा मनोहरम् तिरुमलधामं सुन्दरम् तिरुमलधामं सुन्दरम् विष्णुकथा मनोहरम् विष्णुकथा मनोहरम् तिरुमलधामं सुन्दरम् तिरुमलधामं सुन्दरम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिवादनम् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
को भजों की नमस्कारम हे स्वागतम स्वागतम रथा काजना इसी कुल से Govinda Puja. Et dans cet endroit-là, dans la famille Kataya, la famille Abado, et ici dans l'endroit vers Amono Pandaga, et sa grande décoration, sa grande alankaram, que vous trouvez là, et la famille, vous verrez ça ici, avec cette la mère, avec cette connaissance aussi, et avec sa grande dévotion là, tout ça là, bien sûr, nous avons ça, la sens là, et aujourd'hui, parmi nous, et bien sûr, c'est grâce avec lui, qui vous fait tout ça, l'encaram là, sa puja là, sa puja qui nous fait dans l'endroit là, et dans la famille, c'est grâce à ça, Swami là. Il est parmi nous, avec cette bénédiction, bien sûr, on dit ça, pays là, Salim Maurice là, quand on dit nous fait Govinda Puja, Venkateswara Puja, avec cette bénédiction ça. Et là, la famille ici, on a un Santmanam, tout Swami, on a une bière, Swami, accepté. Pakistan nila. Pakistan pulong. Jilong. ध्रुवा पृथिवे ध्रुवा सपर्वत इमे ध्रुवं विश्वं इदं जगत्कारणं ध्रुवो रासविषमयां ध्रुवं जराजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्च अग्निश्च रातन्द्रियः तं ध्रुवाम् हरि ओम ध्रुवं जराजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्च अग्निश्च रातन्द्रियः तं ध्रुवान् गोविन्द Venkatesha, 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 Srinivasa, 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 Venkatesha, 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 Srinivasa, 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 Hari Om Govinda, Govinda, Govinda. Govinda, Govinda,
వెంకటరమణ గోవింద ఏడుకొండలవాడ గోవింద 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 పెద్దలకు నా నమస్కారములు, పిల్లలకు నా శిస్సులు. నిండా ఆనందంగా ఉంది. మనమందరము ఇక్కడ వచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పూజల్లో పాల్గొంటున్నాము. 2-3 కీర్తనలు భజనలు కూడా పాడుతున్నాము. ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించి ఇచ్చిన వారు ఇక్కడ తాతయ్య కుటుంబ సభ్యులు. ముఖ్యంగా ఈ బంధువుల్లో ఒక అమ్మగారు ఉన్నారు. తమ జన్మదినోత్సవము జరుపుకుంటున్నారు. ఆ అమ్మగారు యొక్క పేరు శ్రీమతి పుష్ప లక్ష్ముడు. Tout d'abord, beaucoup fois, namaskaram. C'est un grand contentement aujourd'hui, nous tous ensemble dans les bras Narayana, Mahavishnu, soit une incarnation avataram, Shri Venkateshwara. Et nous bien contents aujourd'hui, ce qui m'en apprend, Pushpa, Amma, à l'occasion de ce Janmadinam, toute la famille Tataya, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bhakti, dévotion, il organise Soli Puja, Shri Venkateshwara Swami Puja. Et nous aussi, nous avons un grand bonheur, un grand la chance pour venir participer dans sa puja là. Personnellement, je suis bien content. L'anniversaire Janmadinam peut célébrer d'après nos cultures. D'après nos cultures, d'après nos traditions, d'après nos dharma. इतर धर्म में स्वधर्म में les autres cultures nous avons un grand respect, les bons, mais nous nos cultures, les restent nos cultures. Les autres sont mamans, nous respectons, mais seulement nos propres mamans, définitivement, nous avons un grand respect, un grand amour, une grande reconnaissance, gratitude. Et surtout, ça, homme-là, ils vivent jusqu'à ça âge-là. D'après nos cultures, il y a 2 affaires, ils recommandaient pour ne pas dire, pas déclarer. Un qui l'âge ou un an. Et deuxième, combien d'argent ou un an. Si quelqu'un demandait combien d'argent tu as, il n'y a pas à connaître. Qui l'âge tu as, pas à connaître. Mais quand elle a une affaire officielle, qui a fait, ou perdre un bureau, un travail sérieux pour carte d'identité, etc. Là où vous êtes dire, ça aussi vous dire dans ses oreilles tranquilles. Correct? Ça qui nous culture. Alors, nous ne pouvons pas dire ça là qui sont l'âge. Après l'âge là qui était ça, c'est l'école là qui est dans l'âge. Dans le Bhagavad Gita, Shri Krishna dit, dans sa l'école là, elle a son enfance, elle a son jeunesse, elle a son vieillesse, elle a Jaravastha. Jaravastha veut dire quand un démon dépasse 100 bananes. D'après nous ayurvédiques, ils disent, un enfant, il fait naître, un petit bébé fait naître, et
doucement, doucement, il peut grandir, il gagne 5 ans, il peut aller à l'école, tout ça là, il peut apprendre bien, il peut aller. Il dit, quand il arrive à l'âge 13 ans, 14 ans, après lui, il est encore un petit baba. À peu près 15 ans pour venir, 18, 19 ans, l'enfant c'est jeunesse. Vraie jeunesse, il commençait à partir de 25 ans. 25 pour jusqu'à 75 ans, ça full jeunesse. Les là à partir de 76 ans, pour jusqu'à 100, légèrement, un vieillesse ça. Légèrement. Dans Ramayana, tout le monde connaît. Les rois d'Ashrat, Sri Ram, son papa. Tous les grands matins, comment ils finissent de baigner, ils viennent devant sur la glace, au miroir, là, ils peignent sur CV, ils payent après, ils parlent dans le Parlement, dans le Conseil. Un jour, le temps, ils peuvent peindre sur CV, et à ce derrière le trou, un CV peut commencer sans couleur, peut commencer à venir blanc. Il peut encore venir blanc complètement. Un petit couleur comme ça. Il dit, mon père vient vieux, et mon père les enfants. C'est ça problème là. Et là, vous connaissez qu'il a âge là? 80 bananes. Les rois d'Ashrat, Raja d'Ashrat, il a 80 bananes. À ce qu'il peut le remarquer, mon père vient vieux, et mon père les enfants, ben, après mon amour qui peut arriver, mon descendant, t'es là, le groupe cool, t'es en place, il y a non, il n'est pas bon. La même tracas commencé là, etc., on connaît. Après qui est arrivé. Bon, mon père voulait dire, l'âge, c'est l'école là qui est là. L'enfance, jeunesse, vieillesse, tout ça là. Maladie, bonne santé, gagne chaud, gagne frais. Ça l'école là. Soukdouk, ça l'école là. Mais vous connaissez Soukdouk qui était? Il repose dans l'esprit. La même là, si vous dites vous pouvez gagner chaud. Ou normal, ou qui peut dire, il peut faire chaud là. Les gars, vous commencez à dire, il peut faire chaud. Si quelqu'un va dire, non, il ne peut pas prendre encore. Comme ça même ça. Si vous êtes malade aussi, il ne faudrait pas vous dire qu'il est malade. Bien, moi, correctement. Lever grand matin, santé, danser. Regardez, faire au travail. Mais seulement, pas prendre aucun tracas. C'est la vie. La nature peut faire son travail, laissez faire son travail aller. Et nous bien contents. Dieu m'a dit non, Chouvakan Chalou. Comment continuer à vivre beaucoup de bananes parmi nous, dépassant bananes à lui-même. Maintenant, nous causons pour Venkateshwara. Govinda! Venkatramana, Govinda! Les temps on apprend, la famille appelle Tataya. Vous connaissez qui fait un gain sans nom Tataya là? Ils ont dit mon petit où? 5000 bananes avant. Les temps Venkateshwara Swami, il vient dans Andhra Pradesh. Nous banons cette sortie Andhra Pradesh, il vient. Tirupati, Tirumala. Et Venkateshwara est venu, il disparaît inhalé. Lui-même Sri Krishna. Sri Krishna même son retour Venkateshwara. Le temps il finit, venu, inhalé, il disparaît inhalé. Un grand guru appelle Ramanujacharya. Un jour, Ramanujacharya inhale les 7 montagnes que Venkateshwara son mandiram était. Il vient bien chagrin, il trouve peine pandit, peine pujari pour faire puja pour ça bon Dieu là. Et ça bon Dieu là, autant les jolis, peine pushpamala, peine fleur, peine nogne. Il vient chagrin. Les là, il dit un seul élève, un seul shishya. Il dit comme ça, tu connais, tu dois faire une seva. Seva pour Bhagwan. Seva pour nous Venkateshwara Swami Narayana. Il dit oui, Gurudev, Guru Mugaru,
Guruji. Alors, à la montagne, les 7 montagnes là-bas, aller nettoyer, faire son puja, aller sur la lampe, développer là-bas, terrain, plantes, fleurs, moller comme on vient là-bas, pour un joli fleurs, joli pushpamala, hard, tout ça là, le bon Dieu. Narayana, Venkateshwara. Alors là, il allait, il commence, nettoyer mandiram, faire son puja, ça va bien. Saint-Michel là, tous les vendredis, il y a le cesse de l'eau bien loin. C'est qu'il y a petit Tirumala, surtout Tirumala, cette montagne qu'on connaît là-bas. Il dit ici, de l'eau là, pas assez propre, pas assez joli. Il a accepté de marcher à peu près 1 ou 2 kilomètres de distance. Si nous disons 1 000 distance même, vous pouvez pas gagner une idée assez loin. Alors, il marchait y aller avec son matkunda. Matkunda veut dire gagra, un panel la terre. Il allait bien en dedans, et la source appelle Akasha Ganga. Il prend de l'eau propre. Ça, c'est qu'il a là-bas, c'est qu'il boit ça de l'eau là. Ce goût extraordinaire. Pourquoi dans le monde, pays même sa qualité, goût, comme ça, de l'eau est dans tout pays. Mais ça, goût, ça de l'eau là, si une fois on boit, on a envie de boire, ou aller même. Ou vend aussi une plein, ou envie de boire. Tellement il est bon, ce goût extraordinaire. Il dit ça même de l'eau meilleure, pour nous faire abhishekam. Abhishekam. Abhishek. Abhishek. Abhishekam veut dire quand nous baignons bon Dieu. Ça même appelle Abhishekam. Alors, dit les vaches viennent, mais de l'eau, il y a ça même de l'eau, moi, maintenant. Tous les vendredis, il y a le cesse de l'eau, il fait Abhishekam, faire puja bien, et aller comme ça. Un vendredi, ça allait un peu dans le bal. 45, 50 degrés. Bien chaud. Bien chaud. Ici, je connais cette région-là, fait chaud même. Mais ça, là, un an, il dit tout ça. Ça, l'autre salaire qui m'a peut dire 45, 50 degrés. Beaucoup chaud. Il peut sortir ça de l'eau là, la tête, il peut venir. L'air là même, un petit garçon, bien jeune, un jeunesse. Capable, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Un joli jeunesse, il vient devant lui, il dit Tataya, mon gars est bien soif. S'il te plaît, donne-moi un peu de l'eau pour boire. Ce bonhomme-là, il guette comme ça, petit jeunesse, il dit attends. Moi, c'est aller guette par là-bas, là, et un joli la source. Moi, je peux prendre de l'eau, je peux aller pour me faire abhishekam, pour me baigner, mon bon Dieu, pour me faire puja. Allez, apprendre, il te boire. Il dit, aïe, côte, je peux aller rôder. Un tigin, donne-moi, je peux boire ça de l'eau là. Si donne-moi un des gouttes de l'eau qui est là. Il dit, non, ça pour bon Dieu, pour faire abhishekam, va. Non, pas pour donner-toi. Tataya. Un tigin de l'eau. Il dit, non, pas pour donner-toi. Pas pour donner. S'il te plaît, Tataya, un goutte assez. Non, pas pour donner toi. Il continue à faire son chemin. Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Shri Venkateshaya, Om Shri Venkateshaya. Il continue à faire sur la route. Ça n'a réel devant lui, même geste, même chaîne. Il dit non, mon fini, j'attends, non, c'est non. Non, c'est non. Ça, petit garçon là, finalement, il reste tranquille. Ça n'a pas continué Om Namo Narayana. Il peut dire, il peut aller, gros gagra, matkunda sur la tête, il peut aller. Il y a une longue flèche qui est dans son main. Vous connaissez flèche? Ferraille, ça, bien pointe. Il vient derrière ce petit bonhomme là, il commence à piquer sa gagra là, sa matkunda là. Doucement. Et sa façon qu'il peut taper, il peut piquer là. Ça n'a pas besoin de sentir lui. Lui, il est dans son mood. Il peut prendre son Venkateshwara, Narayana.
Om Namo Narayanaaya, Om Shri Venkateshaya. Lui, dans son mood, il est sans santé. Ça n'a pas piqué. Finalement, il finit perce. Ça m'a kundala. À 5 mois, boire, c'est. Ici, il peut manger, bonhomme, il peut boire. Ça n'a pas essayé, aller, et il sentit. Un coup, il sentit, et qui arrive, il peut les aider. Il dit, mon quoi, mon bhakti qui peut faire ça, tellement je pense, bon Dieu, Narayana, ok. Encore à une certaine distance, les aînés, il dit, non, mon la tête pas bon, elle a quelque chose pas normal. Les gens, ils s'accouillent comme ça, peine à du tout de l'eau. Et, les gens, ils viennent derrière, il était, sa même dernière goutte de l'eau, ça n'a pas boire. Il dit, Eta, tu n'as pas monté, tu ne bois tout mon de l'eau, ça de l'eau pour venir des choirs, pour bon Dieu ça. Tu n'as pas monté, tu ne bois tout de l'eau, mon Dieu, tu prends tout de l'eau là-bas. Il maltraite lui. Ça n'a pas de calme, il y a tataya. Mon Dieu, donne-moi un petit de l'eau. Tu n'as pas donne-moi un petit de l'eau. Mais ça de l'eau là, pour moi-même ça. Pour moi-même ça de l'eau là. Allah il a mon prend, il dit, pour toi ça de l'eau là. Il commence à maltraiter lui. Les là même Venkateshwara Swami, sa petits garçons là, qui sont ça. Les mêmes Venkateshwara, les mêmes Mahavishnu, les mêmes Narayana, comment ils paraissent devant lui. Sa petits garçons là n'est qu'une sans roue, et ils viennent Venkateshwara. Ayo Swami, Mazin Chiku, Venkatramana, Govinda. Quand on prépare pour trouver bon Dieu. Ça, une autre affaire, ça. Quand on pas prépare, un coup de bon Dieu paraît devant vous. Vous connaissez qui était ça? Ou pas croire, ou lisiez, et ou abriter, ou paniquer, pas connaître qui arrive, ou pour ça, 1 minute là, sur l'esprit bloqué, pas connaître qui vous faire. Après qu'il y ait connaissance, qui mobilisait en longueur, le pied, ça bon Dieu là. Les là, il en longueur. Tombe en longueur le pied, Venkateshwara Swami trappe li, lève li, maille sur les coups, embrasse li. Il dit, toi mon bhakt, toi mon bon dévot, toi. Ouais, super. Tataya, toi mon bhakt. Est-ce que vous connaissez qui fait, on appelle Tataya? On appelle Tatia, on appelle Titia, Totia, Tutia. Non, il mal prononcé, il mal écrit. Nous pas grand du monde, l'état civil, l'état outinaire. On bien dit à Tataya. Ça l'autre monsieur qui t'a assis là-bas, il lit pas ou communauté lit. Il pas connaît comment on peut écrire ça. Comment il gagne il écrit? Il n'a pas Titia, Tutia. Il a écrit comme ça même. Mais nous, ban tata. Quand on dit tata, il veut dire bien respectable. Tataya, respectable pour tata. Alors, voilà dans sa façon-là, Venkateshwara Swami, même qui prononce ce mot-là, à cause de ça, ça vient dans nos littératures Telugu, il vient dans nos livres, et à ce nom-là, il vient. Ça, tout ça là peut montrer. Nous avons ancêtres, l'état est sorti. Andhra Pradesh est venu. Elle a appelé Narsimulu. Elle a appelé Apadu, Apanna, Apaya, Apalsomi, Apalasomi. Tout ça là aussi, Madhuri Apanna. Elle a une partie fait Ramo Bhajanam, Ram Swami, Ramasomi, Raghavudu. Tout ça là, non là, Ramudu, je dis, Ramlo, Ramaya, tout ça là, non pour Shri Ram. Comme ça même pour Venkateshwara, Entes. Est-ce que pas mettre ça qualité non là, est-ce que nous allons dire, on peut mettre, nous va vous dire. Est-ce que, comment dire, ou, Bantata, ils sont en Angleterre, ils sont en Amérique. Hein? Pas qu'on est qui non permettre. Mais, get nous ban ancêtre, nous ban tata, tu peux, papa, longtemps. Donc tu peux mettre Entesh veut dire Venkatesh, Balaji,
Bala, Venkatasamy, Venkatsamy, Venkatasamy, Venkatesha. Ça, tu vas nous joli nom. Et nous allons continuer maintenant, nous, les enfants, joli. Parce que nous, l'état nous maintenant, les meaningful, il y a une signification derrière ça. Venkateshwara, qui veut dire ça? Ven veut dire dukkh, souffrance, péché. Karta veut dire laver, couper, tirer, zéter. Karta. Ishwara veut dire ça, bon Dieu, grand bon Dieu là. Un bon Dieu qui tient nos souffrances, tient nos dukkh, lui donne nous souk, bonheur, la joie, la gaieté, les mêmes qui appellent Venkateshwara. Comment joli nom ça? Bon, les temps est allé, bien content, je félicite la famille Tataya et Amma Garu, Srimati Pushpa, Lachmudu, et toute ma famille close, je trouve qu'il y a beaucoup de familles qui nous joignent là aujourd'hui. Hein? Une grande famille même. Et un grand bravo. Voilà, nous allons terminer. Et l'un des membres peut dire, ben, un grand contentement, surtout, Janmadinam, l'anniversaire, il fait nous pas faire une danse. Il dit, ok, pareil là, allez nous tous debout. Sorry, maman, pour que ça s'y un petit peu. Vous pouvez jouer ça l'ongle là. Alors, au début, nous pouvons chanter un joli kirtanam pour Venkateshwara, et que vous dites, vous bougez un petit peu, nous faisons une danse. Is dat wel goed? Ik ben dat goed gedaan. Di ba na daw siya ba? Di ba na? Sige po, sige ba? Govinda, Hari Govinda.
Hare